إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والأجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهبة وتعظيما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un wal muslimuna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita akan nikmatnya yang besar, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, beserta nikmat ijad dan imdad, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita bersama, yaitu salat Jumat berjemaah di masjid yang mulia ini. Tidak lupa pula
salawat dan salam kita persembahkan kepada manusia agung, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat-umat beliau yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul-Nya dengan sebenar-benar iman dan takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah, Al-Imam Abdul Wahab As-Sa'rani, seorang ulama besar dan wali kutub, beliau berkata di dalam kitab beliau yang bernama Tazkirah Al-Qurtubi, beliau menyalin atau menukil daripada perkataan Al-Imam Al-Qurtubi. Kata beliau, wa kana Sufyan As-Sauri rahimahullahu ta'ala yaqul, man aksara min zikril qabri wajadahu raudatan min riyadil jannah wa man ghafala an zikrihi wajadahu hufratan min hufarin nar. Artinya telah berkata Al-Imam Sufyan As-Sauri rahimahullahu ta'ala, kata beliau, barang siapa yang sering mengingat kubur atau kematian, maka menemukan ia akan kuburnya, yaitu taman daripada taman-taman surga. Dan barang siapa yang lupa daripada mengingat kubur atau kematian atau akhirat, maka menemukan ia akan kuburnya, yaitu lubang atau jurang daripada lubang-lubang api neraka. Karena buah daripada ingat kepada mati, kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, yang pertama rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua segera bertaubat kepada Allah. Kemudian yang ketiga menjauhi maksiat zahir ataupun batin. Kemudian yang keempat zuhud kepada dunia, yakni berpaling daripada kemewahan dan kemegahan dunia, tetapi dia mengambil dunia hanya sekedar hajat semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad bin Harbin radhiyallahu taala, beliau berkata, innal ardo la tata'ajjabu mimman yamhadu matja'hu lin-naum wa taqulu ya ibna adama ala tatafakkaru fi tuli raqadika fi jawfi wa ma baini wa bainaka furusun. Artinya bahwasanya bumi merasa heran kepada orang yang bernyaman-nyaman pada tempat tidurnya, dan bumi berkata, wahai anak Adam, kenapa engkau tidak berpikir akan lamanya tidurmu di dalam perut aku, maksudnya di dalam kubur setelah kita mati, dan tidak ada hamparan yang empuk di antara aku dan engkau. Sebahagian orang-orang soleh dan orang yang zuhud, mereka pernah ditanya kepada mereka, apa yang paling menasihati terhadap kalian? Mereka orang-orang soleh, orang-orang yang zuhud menjawab, yaitu memandang kepada orang yang sudah mati. Dan orang adalah sebahagian orang yang zuhud, apabila mereka merasa di dalam hatinya suatu kegelisahan, maka pergilah mereka ke kuburan, lalu mereka melihat dan memandang kepada orang yang sudah mati, dan sungguh habislah kehidupan mereka dan terputuslah amal mereka. Kemudian orang yang zuhud, orang-orang yang soleh itu pulang ke rumahnya, maka dia rasakan sungguh lembutlah hati mereka. Al-Imam Hasanul Basri radhiyallahu anhu, seorang ulama besar daripada kalangan tabi'in, beliau apabila mengantar mayit atau jenazah ke kubur untuk dimakamkan, setelah selesai pemakaman, maka Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu ditandu, dibawa pulang ke rumahnya, karena beliau pingsan sebab beliau ingat huru-hara kematian saking dahsyatnya. Barangkali itulah isyarat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-maitu fi qabrihi kal ghariqil mugawwis
yantaziru da'watan talhaquhu min abihi aw min akhihi aw min sadiqin lah fa iza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Artinya mayit di dalam kuburnya adalah seperti orang yang tenggelam yang minta tolong sambil menunggu ia akan doa yang dikirim kepadanya daripada bapaknya, daripada saudara-saudaranya, daripada kawan-kawannya. Apabila doa itu dikirimkan kepadanya, maka hal itu lebih dicintai kepadanya daripada dunia beserta isinya. Dan adapun hadiah atau sedekah orang yang hidup kepada orang yang sudah mati adalah doa dan istighfar. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah apabila beliau berhenti di kubur, maka menangislah beliau sehingga basahlah janggut beliau. Lalu dikatakan kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, disebutkan surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis, tetapi engkau menangis apabila disebut kubur. Isyarat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu sarrun minhu. Artinya bahwasanya kubur adalah awal-awal tempat daripada tempat-tempat akhirat. Maka jika dia selamat daripada kubur, maka perkara sesudah kubur adalah lebih mudah baginya. Dan jika dia tidak selamat daripada kubur, maka perkara setelah kubur adalah lebih sulit baginya dan lebih buruk baginya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya wallahu a'lam, setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Siapa yang dihindari daripada azab api neraka dan dimasukkan ia ke dalam surganya Allah, maka sungguh berbahagialah dia. Dan tidak ada kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu daya dan sementara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa sakitnya mati itu. Kata beliau, anna kulla naza'atin a'zamu min sab'ina alfa darbatin bis-sayfi wa yara anna as-samawati as-sab'a intabaqat 'alal ardi wa huwa bainahuma. Artinya bahwasanya tiap-tiap sekali dicabut roh kita adalah lebih sakit daripada 70.000 sayatan pedang, dan dia melihat bahwa 7 lapis langit terkatup atau menyatu dengan bumi, sedangkan dia berada di antara keduanya. Dalam satu riwayat yang lain, bahwasanya malaikat maut atau Azrail setiap hari beliau 70 kali mendatangi rumah kita. Kesimpulannya bahwasanya sering-seringlah kita ingat kepada kematian, ingat kepada kubur, ingat kepada akhirat. Karena buah atau faidah daripada ingat daripada kematian itu adalah, yang pertama, segera bertaubat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rajin atau gemar mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, takut mengerjakan dosa, takut mengerjakan maksiat zahir ataupun batin. Kemudian yang keempat, zuhud terhadap dunia ini. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzubillahi wa iza quri'al qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. آمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتقدم وبارك بجلالك وكمالك على كرمك عبد وسوف زيد وبارك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله خالق الأنام وحاكم الحكام وجعل النور الظلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بشرائع الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وسنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وموالينا وإمتنا ببكر الصديق وعمر وعثمان وعلي. ورضي عن الستة الباقين من الأسرة الكرام البررة الذين بايعوا نبيك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة طلحة وزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد عبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن جراح. ورضى عن أمي نبيك خير الناس حمزة والعباس. ورضى عن السبتين السعيدين الإمام أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين وعن أمهما فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا الرسول وعن جدتهما خديجة الكبرى وعن عائشة أم المؤمنين وعن بقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. آمين يا مجيب السائلين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأجل وأعظم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. قيموا الصلاة.